ସମସ୍ତ ପଶୁପାଳକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଗ୍ରାମୀଣ ପଶୁପାଳନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ କୁକୁଡ଼ାର କିଛି ରୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଖାସ୍ କରିକି ଶୀତ ଦିନରେ ହୋଇଥାଏ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲେ ଆଉ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନି ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିପାରିଲେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଚାର ନ କରିପାରିଲେ ଆମର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ା ମରିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ପଇସା ପତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଶ୍ରମରେ ହେଉ, ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଥିରେ, ତ ସବୁରେ ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହୁଏ। ତ ସେ ଲସ୍ରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, ତ ଆଜି ଆମେ ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଖାସ୍ କରିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ରୋଗ ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ବେଶୀ କରିକି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା, ଆଉ ଚିହ୍ନଟ କଲା ପରେ ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ଅଛି ସେସବୁକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋପାଥି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ହର୍ବାଲ୍ ବା ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ଏଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଲୋପାଥି ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ସମୟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟରେ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଦେଶୀ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି କିଛି ଜାଣିଥିବା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ପାଖରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆମର ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତିଆରି କରିକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ରୋଗକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବା ବା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ବି ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କି ଶୀତ ଦିନରେ କୁକୁଡ଼ାର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବା ଆଉ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋପାଥି ଓ ହର୍ବାଲ୍ ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରିବା ସେସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଭଲସେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୀତ ଦିନରେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାସ୍ କରିକି 3-4 ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଇଥାଏ। ତ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟିକ ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ତ ସେ ଭିତରୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ରାଣୀକ୍ଷେତ। ରାଣୀକ୍ଷେତ ଯାହାକି ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ମରୁଡ଼ି ବୋଲି ବି କହନ୍ତି। ଆମର ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାସ୍ କରିକି ତାକୁ କୁକୁଡ଼ା ମରୁଡ଼ି ହିସାବରେ ବି ଜାଣନ୍ତି। ଗାଁରେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରୋଗରେ ମରିଗଲା। କି ରୋଗ ହେଇଥିଲା ନା କୁକୁଡ଼ା ମରୁଡ଼ି ରୋଗ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରାଣୀକ୍ଷେତ ଏକ ଭାଇରାଲ୍ ରୋଗ, ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ସିଆର୍ଡି। ସିଆର୍ଡି କ'ଣ ନା ତାକୁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ତା'ର କ୍ରୋନିକ୍ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଡିଜିଜ୍ ହେଲା। ତାହା ଏକ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତା'ର ମାନେ କ'ଣ, ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭଲସେ ନେଇପାରେ ନାହିଁ ଆଉ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ। ତ ଏହା ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ରୋଗ ବା ଜୀବାଣୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିଲା ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ କୋରାଇଜା। ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ କୋରାଇଜା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ବି ସିଆର୍ଡିର ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର, ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେଇ ସିଆର୍ଡି ଭଳିଆ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ସିଏ। ତ ସେଟା ବି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ରୋଗ। ତ ଏଇ 3ଟି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଖାସ୍ କରିକି ଆମେ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଆଲୋପାଥି ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ହର୍ବାଲ୍ ଚିକିତ୍ସା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଶୀ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଖାସ୍ କରିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଯେମିତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କିଛିଟା ଗୋଟେ ମଝିରେ ରାଣୀକ୍ଷେତ ରୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆଉଥରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଆଉଥରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନ ଦେଖିଥିବେ, ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ତ ରାଣୀକ୍ଷେତ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ ମହାମାରୀ ରୋଗ ଟାଇପ୍ର। ଥରେ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ୟାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି କି ରାଣୀକ୍ଷେତ ରୋଗ କେମିତି ହେଉଛି। ଯେହେତୁ କୁକୁଡ଼ା ମରୁଡ଼ି, କୁକୁଡ଼ା ଘୁମେଇକି ନିହାତି ରହିବ। କୁକୁଡ଼ା ଘୁମା ରୋଗ ବି ୟାକୁ କହନ୍ତି ହେଲା। ତ କୁକୁଡ଼ା ଘୁମେଇକି ରହିବ, ଡେଣା ଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ତଳକୁ ଝୁଲି ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ 4ଟି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଦିଦି ଯେଉଁଟା ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ସେଠି ତା'ର ଡେଣା ବି ତଳକୁ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୁକୁଡ଼ାଟି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକି ରଖିଛି ଆଉ ତା'ର ଡେଣା ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଝୁଲି ଯାଇଛି। ଧଳା ଆଉ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ସେଥିରେ ମାନେ ଦେଖେଇ ବି ଦିଆହେଇଛି, ଧଳା ସବୁଜ ମିଶ୍ରିତ ରଙ୍ଗର ଝାଡ଼ା ହେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ପୁରା ଚୂନ ପରିକା ପତଳା ଝାଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଚୂନ ମାନେ ଯେମିତି ପୁରା ଧଳା ରଙ୍ଗର। ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବ, ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଫୁଲିଯିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କମିଯିବ, ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କମିଗଲା ମାତ୍ରେ ଓଜନ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ପର ଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ଅସଜଡ଼ା ହୋଇଯିବ ହେଲା। ପର ଯେଉଁ ଦେଖାଯିବୁଥିବ ସେ ପର ଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ଅସଜଡ଼ା ହେଇଯିବ। କୁକୁଡ଼ା ସେତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବନି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ, ସେତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବନି, ସେତେ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବନି ତା'ର। ବେକ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଉପର 2ଟା ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଫଟୋ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଫଟୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। କାହାର ତଳକୁ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କାହାର ମୁଣ୍ଡଟା ମୋଡ଼ି ହେଇକି ଉପରକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛି। ମୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବ, ତାପରେ କ'ଣ ତଳକୁ ଝୁଲି ବି ପଡ଼ିବ, ତ ସିଏ ଆଉ ସିଧା କରିପାରିବନି, ତା'ର ସ୍ନାୟୁ ତନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏହି ରୋଗରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ହେଇଥିବ ତ ତାହେଲେ ତା'ର
अंडा देवा कमिଯିବ धीरे धीरे। आउ कौन हम ना तार जो अंडार खोल अच्छी सेटा भी बहुत नरम हो धीरे धीरे। अंडार खोलपाटा टाण थाए किंतु एथिरे नरम हो। तो यही सब हूँ राणीखेत कुकुड़ार बा मरुड़ी जोटा आम कहते कुकुड़ा मरुड़ी से रोगर लक्षण। तो यार कौन कौन सब उपचार अच्छी चिकित्सा आम केमती करवा। राणीखेत कुकुड़ार एलोपैथी चिकित्सा जो एलोपैथी मेडिसिन आसूँ से एलोपैथी मेडिसिन सब कौन कौन ताको केमिति आम व्यवहार करवा। मुझे किसी मेडिसिन चित्र दे दीजिए आपण मानक। फर्स्ट हूँ एनरोफ्लॉक्सासिन किंबा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक देवा। आम कौन कथा कि राणीखेत गोटे भाइराल बीमारी भाइरस द्वारा होता है ताकू ठीक करवा एत सहज नुह। किंतु राणीखेत द्वारा आउ जो सेकेंडरी इन्फेक्शन सब हुए बा अलग अलग बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो हुए ताकू जदि आम अटकई दौरान तो आउ कुकुड़ार रोग प्रतिरोधक शक्ति को जदि बढ़ाऊँच ताहले कौन हम हुए तो से राणीखेत रोग सागर लड़ी पार। तो से कौन करा हुए एनरोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक किंबा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक 1 ग्राम किंबा 1 मिलीलिटर को जदि पाउडर आकार दौरान ताले 1 ग्राम खास करके टेट्रासाइक्लिन टा पाउडर आकार आसे। आउ एनरोफ्लॉक्सासिन जोटा मु चित्र देइछि देखो फास्ट चित्रटा ही ऊपर एनरोफ्लॉक्सासिन सेटा सिरपटा जोटा कि पानी रे गोली दिया जाए सेटा को 1 मिलीलिटर नेबे 1 लिटर पानी रे मिसई देबे। आउ कौन करेंगे कुकुड़ा मान को ये करके 3 दिन पर्यंत अति कम 3 दिन पर्यंत पीवा देवे है। एंडोफ्लॉक्सासिन आम बहुत जगह देखी एंडोफ्लॉक्सासिन बहुत भल काम कर कुकुड़ा मान राणीखेत जदि आप शीघ्र आइडेंटिफाई करें तो सी जगह एंडोफ्लॉक्सासिन बहुत भल काम करे। ये जो एंडोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक अच्छी ताकू कौन करेंगे 1 मिलीलिटर लिखिक रखु भलसे 1 मिलीलिटर को आप 1 लिटर पानी रे मिसेकी पीवाई देवे क्या कुकुड़ा मान 3 दिन पर्यंत। ठीक से भाया तार जो कथा होती कि तार इम्यूनिटी को बा तार रोग प्रतिरोधक शक्ति को केमती बढ़ेगा है। तो इम्यूनो केयर बोली गोटे आपणकर सिरप टाइप आसे पूरा लास्ट पिक्चर तले देखो इम्यूनो केयर जो चिया चित्रटी अच्छी बोतल रे सेटा होची इम्यूनो केयर ना लास्ट देखो सेकेंड पिक्चर टी होची भिमेराल। भिमेराल टी मते गोटे मल्टीविटामिन है से बहु प्रकार विटामिन थाए। तो भिमेराल किंबा इम्यूनो केयर जोटा भी गोटे देले चलिबो किसी असुविधा नहीं। इम्यूनो केयर मिलगले भल इम्यूनो केयर न मिलले भिमेराल। तो या कौन करेंगे 15 मिलीलिटर को 100 कुकुड़ा को पीवा पानी रे मिसेकी 3 दिन पर्यंत देवे। आज धरतु 15 ml देले काली की 15 ml देवे तार दिन 15 ml देवे है। तो ये करेंगे आ हाँ ये आ गोटे जिनस मन रखिए प्रति 2 घंटे पानी को चेंज करुवे। ठीक अच्छे कहीं पानी दूषित हेल्ले कुकुड़ार स्वास्थ्य आहरी खराब होबार लगे। तो प्रति 2 ରୁ 3 घंटे तार पानी को चेंज करुवे। आ जो पानी पात्र रे बा खाद्य पात्र आपने खायापी पीवाई दौथे सेगुड़ी को सबुदिन ताकू भलसे सफा करुवे। सफा करके कौन करेंगे गरम पानी रे हल्का बुड़े देवे ताद्वारा जीवाणु किछटा मात्रा नष्ट हो। ठीक अच्छे ये तो होगा कुकुड़ा को आम कौन देवा खायापी। ये जो भाइरस टी अच्छी से खाली कुकुड़ा शरीर नुह आपणकर फार्म रो विभिन्न जगार थाई पारे। तो से कौन करवा फार्म हो कि कुकुड़ा घर को हो आम इन्फेक्शन रु मुक्ति दवा। केमती मुक्ति दवा ना खर्सोलिन टीएच बोली गोटे मेडिसिन अच्छी देखो पूरा तल को देखो पूरा तले फास्ट देखो खर्सोलिन टीएच लिखाई भिरबैक कंपनी रो। तो से खर्सोलिन टीएच जो गोटे स्प्रे से लिक्विड टाक आनिकी कौन करवा से 50 ml को नवा 15 लिटर पानी रे मिसेबा। 50 ml को 15 लिटर धरत कहार माने छोट जगह है तो से कम ने जमी कहला 50 लिटर को 50 मिलीलिटर को 15 लिटर पानी रे मिसेबार अच्छी। तो जदि धरत आप 5 लिटर पानी दौरान तो 20 ml भाया पानी माने जो 20 ml भाया आपंकर खर्सोलिन टीएच औषध नेबे। तो ताको कौन करेंगे भलसे पानी रे गोलई देले गोलई देखी 5 दिन पर्यंत आज धरतु आप 15 लिटर पानी 50 ml जो खर्सोलिन टीएच मेडिसिन मिसेले ताको सकाळ 11 ରୁ 12 भितर है टी भलसे खरा आसी जाइए से टाइम रे स्प्रे करदे फार्म सारा से दिन सरला पुणी तार दिन आउे 50 ml को 15 लिटर पानी रे मिसेले से दिन पुणी 11 ରୁ 12 भितर स्प्रे करेंगे। पुणी तार दिन ये करके लगातार 5 दिन पर्यंत आप 50 ml जो खर्सोलिन टीएच अच्छी 15 लिटर पानी रे मिसेकी आपणकर फार्मस भितर कि कुकुड़ा घर भितर भलसे स्प्रे करदे जहाद्वारा कौन हम से जो भाइरस अच्छे से आउ मरीज से बेसी भलसे से काम करना। तो से भाइरस रु मुक्ति पाइबा आमको खर्सोलिन टीएच स्प्रे करने पड़े। ता बाद रहा जदि बड़ कुकुड़ा अच्छा है बहुत बड़ कुकुड़ा अच्छा जमीक आम आजिकल लड़ई कुकुड़ा सब रखा हो जो असेल कुकुड़ा आसूँ 4 किलो 5 किलो लेखा। तो से कुकुड़ा मानू जदि आप पानी रे मिसेकी दौरान से
କ'ଣ କରନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଏଣ୍ଡୋଫ୍ଲୋକ୍ସାସିନ୍ର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏଣ୍ଡୋଫ୍ଲୋକ୍ସାସିନ୍ର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖେଇଲି, ସେଟା ହେଉଛି ସିରପ୍। ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଣ୍ଡୋଫ୍ଲୋକ୍ସାସିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯାଇପାରିବ ହେଲା। ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାର ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀରେ ବି ଦେଇପାରିବେ ହେଲା, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ସବକ୍ୟୁଟାନିୟସ୍ ମାନେ ତାର ଚମଡ଼ାରେ ବି ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ତାର ଭେନ୍ରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଯେତିକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଏଣ୍ଡୋଫ୍ଲୋକ୍ସାସିନ୍ ଖାସ୍ କରିକି ଛାତିର ମାଂସପେଶୀରେ ଦେଲେ ସେ ଭଲ କାମ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳିଆ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଡୋଫ୍ଲୋକ୍ସାସିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍କୁ 0.5 ml ମାନେ ଅଧା ml ହେଲା, ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଅଛି ସେଥିରେ 1 ml ନେ 1 mlର ଅଧା ନେବେ, ବା 1 ml ନେଲେ 1 ml ନେଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, 2ଟା କୁକୁଡ଼ାକୁ ହେଇଯିବ। ତ ୟାକୁ କେଉଁଠି ଦେବେ ଅଛି, ଛାତିର ମାଂସପେଶୀରେ ଦେବାର ଅଛି। କେଉଁଥିରେ ନା ଛାତିର ମାଂସପେଶୀରେ। କୁକୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ଛାତି ଅଛି ତଳପଟେ, ସେ ଛାତିର ମାଂସପେଶୀରେ ଦେଖିବେ ତା ମାଂସପେଶୀରେ ଗୋଟେ ହାଡ଼ ଥାଏ, ହାଡ଼ର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଂସ ଥାଏ ହେଲା। ତ ସେଇ ମାଂସରେ ଯଦି ବାମ ପଟରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଡୋଫ୍ଲୋକ୍ସାସିନ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଅଧା ml ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ତାର ଡାହାଣ ପଟରେ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମାଂସପେଶୀରେ ଡେକ୍ସୋମେଥାଜନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସେ, ତାକୁ ଆପଣ 1 ml ଦେବେ ବା 1 ml ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ଉପର ପଟୁ 3rd ନମ୍ବରର 3 ନମ୍ବରର ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ଡେକ୍ସୋମେଥାଜନ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦୋକାନରେ ଆପଣ ଏ ଫଟୋ ଦେଖିକି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏ ଫଟୋ ଦେଖିକି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁ ଅଧା ml ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଏଣ୍ଡୋଫ୍ଲୋକ୍ସାସିନ୍ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଡାହାଣ ପଟ ଛାତିରେ ଦେଲେ କିମ୍ବା ବାଁ ପଟ ଛାତିରେ ଦେଲେ, ତ ତାର ଉଲ୍ଟା ପଟ ଛାତିରେ ପୁଣି ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ଡେକ୍ସୋମେଥାଜନ୍ 1 ml ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଟାକୁ ପୁରା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ କୁକୁଡ଼ା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରୋବିଅନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆସେ, ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଆସେ ନ୍ୟୁରୋବିଅନ୍। ସେ ନ୍ୟୁରୋବିଅନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କ'ଣ କରିବେ, ସେମିତି ତାର ଛାତିର ମାଂସପେଶୀରେ ଯେକୌଣସି ପଟରେ ଛାତିର ମାଂସପେଶୀରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, 1 ml ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେବେ ହେଲା। 1 ମିଲିଲିଟର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଇଗଲା ତାର ଆଲୋପାଥି ଚିକିତ୍ସା। ହର୍ବାଲ୍ ପଦ୍ଧତି ବା ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ମରୁଡ଼ିରେ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଏ। ଅଁଳା ଗଛ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ନିହାତି ଥିବ। ତ ଅଁଳା ଗଛର ପତ୍ର ଗୋଟେ ମୁଠା ଆଣିବେ, ଆଣିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, 100 ମିଲିଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶେଇବେ, ବାଟି ଦେବେ। ଆଗେ ସେ ଗୋଟେ ମୁଠା ପତ୍ରକୁ ବାଟି ଦେଲେ, ବାଟି ଦେଇକି ପୁରା ପେଷ୍ଟ ଭଳିଆ କରିକି ତାକୁ 100 ମିଲିଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶେଇବେ। ଆଉ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାକୁ 2 ମିଲିଲିଟର ଲେଖା ପାଟି ବାଟେ ପିଆଇ ଦେବେ। ଏଟା ଏଇଭଳିଆ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ସେଟା ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଭୁଇଁଲିମ୍ବ ଗଛ ହଉ କିମ୍ବା ମହାଲିମ୍ବ ଗଛ ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି, ଭୁଇଁଲିମ୍ବ କିମ୍ବା ମହାଲିମ୍ବ ଗଛର ଛାଲି ଆଣିବେ। ଛାଲି ଆଣିକି, ମହାଲିମ୍ବ ଗଛର ଛାଲି କିମ୍ବା ଭୁଇଁଲିମ୍ବ ଗଛ ହେଲା, ତାକୁ ଆଣିକି କ'ଣ କରିବେ ନା, ତାକୁ ପୁରା ବାଟି ଦେବେ। ବାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 1 ମିଲିଲିଟର ରସ ସେଠୁ ନେବେ ହେଲା, ଆଉ 5 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ନେବେ। ତାକୁ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବେ, ଫେଣ୍ଟି ଦେଇକି ରାତି ସାରା ତାକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେବେ। ସେମିତି ପାଣି ମିଶାଇବେନି, ଖାଲି 1 ମିଲିଲିଟର ଭୁଇଁଲିମ୍ବ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମହାଲିମ୍ବର ଛାଲି ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ରସକୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ 5 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ମିଶାଇ ଦେବେ, ରାତି ସାରା ଭିଜେଇକି ରଖିଦେବେ। ସେମିତି ସକାଳକୁ ଉଠିଲା ବେଳେ କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ପେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କୁକୁଡ଼ା ଘରୁ ବାହାର କରିବେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ 1 ମିଲିଲିଟର ଯେଉଁ ମହାଲିମ୍ବ କିମ୍ବା ଭୁଇଁଲିମ୍ବର ଛାଲିର ରସ ହେଲା, ଆଉ 5 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ରାତି ସାରା ବତୁରେଇ ଦେଲେ ବା ଭିଜେଇ ଦେଲେ, ସକାଳକୁ ଉଠି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଦେବେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 20ଟି କୁକୁଡ଼ା ଅଛି, ତ 20 କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା, 20 ମିଲିଲିଟର ରସ, ଯେମିତି କହିଥିଲି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ 1 ମିଲିଲିଟର ସେ ରସ ନେବେ, ତ ଏଠି 20 କୁକୁଡ଼ା ହିସାବରେ ନେଲେ 20 ମିଲିଲିଟର ରସ। ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ 5 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ, ତ 20 କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ 100 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଦେବେ। यार स्क्रीनशॉट भी नहीं जाई पारती कि वीडियो को भी डाउनलोड करके आप रखिपारे, जो आपंकर इच्छा आप देखिपारे। तो ठीक कुकुड़ा माने जो 20टी कुकुड़ा को कौन करेंगे ना, 20 मिलिलिटर रस 100 ग्राम चाउल को भिजई देवे, भिजई देकर राति सारा रखिदेवे, सकाल को कुकुड़ा को खाली पेटर देदेवे। धरते किए कहे मोर 100टा कुकुड़ा अच्छे, ताहले आपण 100 मिलिलिटर से लिंब जो महालिंबर छालीर रस कि भुईलिंबर रस ताको पूरा बाटिकी नहीं जिवे, से कौन करेंगे 100 कुकुड़ा माने 5 ग्राम हिसाब 1/2 किलो चाउल है, 1/2 किलो चाउल को 100 मिलिलिटर जो भुईलिंब कि महालिंबर छालीर रस
बतुरेकी राति सारा रखिदेवे आउ सकाळକୁ उठी कुकुड़ा मानकु खाली पेटरे खाया ପାଇଁ देबे। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଣୀକ୍ଷେତ ରୋଗ ବା କୁକୁଡ଼ା ମରୁଡ଼ି ରୋଗ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହର୍ବାଲ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଲି ସେ ପଦ୍ଧତିରେ ଭଲ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ୟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବଢ଼ିବ। तापर आसला सीआरडी रोग बा क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। यार अर्थ होची ये आपणकर श्वास जनित रोग, श्वासनली संबंधित रोग। ये खास करके शीत दिन में बहुत मात्रा देखा जाए है। तो यार लक्षण सब कौन कौन आम केमी चिन्हवा जे आम कुकुड़ाटी को सीआरडी रोग होती। पाटी बाटे सी निश्वास नब, नाक बाटे निश्वास नबनी कहीं तार नाक जाम हो, श्वासनली जाम हो जाए, तेणु से पाटी बाटे निश्वास नापी चेष्टा कर। आउ कौन कर निश्वास नेबा बेलू तार खरखर शब्द हम है। निश्वास नेला बेलू ता पार्टी खरखर खरखर गरगर गरगर शब्द आसो। नाकरू पानी बाहर, छिंक हम है। छिंकुव कुकुड़ाटा देखिए आप बहुत समय नाकरू भी पानी बाहर थो। आखि बंद है भाया देखा जाऊ। ये देखते चित्र गुड़िक सब गुड़िक तार आखि बंद है भाया देखा जाऊँ। मुह फुलीज। प्रथम दुई चित्र देखते मुह फुली जाए, तल चित्र तार मुहटी फुलिकी रही। आउ कौन हम ना बेले बेले पतला झाड़ा थाए। तो से कौन करा जाए ना ये कुकुड़ा को जो सीआरडी रोग हुए ताको फास्ट कौन करेंगे ना अन्य कुकुड़ा मान पूरा अलग करदे। सब कुकुड़ा को देखिले जदि ये लक्षण देखा जार जार ये लक्षण थी अलग रखिए। सुस्थ कुकुड़ा मान अलग रखिए। एम बाहर को छाड़बेनि कहीं यहाँ गोटे डिया रोग अन्य कुकुड़ा मान सांगे सांग हम। एमाने जो छिंकिबे जो कफ कि जो नाकर जो पानी बाहर से सब को अन्य कुकुड़ा संस्पर्श आसिले से हम। तेणु या अलग रखिए, सुस्थ कुकुड़ा को अलग रखिए। या अलग रखिए ट्रिटमेंट करेंगे और सुस्थ कुकुड़ा को ट्रिटमेंट करेंगे। कहीं एम रोग आप देखा पर्यंत एमाने से सुस्थ कुकुड़ा सहित थिले। तो से माने पूरा चांस अच्छी कि माने से सुस्थ कुकुड़ा को भी ये भाइरस अटैक कर, ये बैक्टेरियाटी ये रोगटी अटैक कर सारी। भाइरस नुह बैक्टेरिया है। बैक्टेरियाटी से देह को पशि जाइए। तेणु से ट्रिटमेंट करेंगे। किंतु जो मैंने अधिक मात्रा क्षतिग्रस्त होती से अलग करदे है। यार आलोपैथी चिकित्सा कौन जदि देखा जमी कही एंडोफ्लॉक्सासिन किंबा नियोडॉक्स फोर्ट आ गोटे अच्छे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। या कौन करेंगे 1 ग्राम कि 1 मिलीलीटर जोटा जमी आसी नियोडॉक्स फोर्ट आप देखो तले जो लास्ट पिक्चरटा अच्छी नियोडॉक्स फोर्ट है। जो लाल कलर किसी देखा से पैकेट पाउडर आकार अच्छी से नियोडॉक्स फोर्ट पाउडर होगला। तापर हलदिया पैकेट जोटी अच्छी से टेट्रासाइक्लिन पाउडर। तो ये दुईटा मध्य कौटा गोटे नेले भी चलो। टेट्रासाइक्लिन पाँच तो पाँच जब न पाँच नियोडॉक्स फोर्ट बहुत भल मेडिसिन। जदि ए दुईटी मिलूना ताले फास्ट पिक्चर देखो एंडोफ्लॉक्सासिन ओराल सॉल्यूशन जोटा लिखाई एटा गोटे सिरप टाइप एटा माने लिक्विड टाइप एटा को पानी रे मिसेकी देवा थाए है। तो ए 1 ml नहीं पारती कि ये जो पाउडर दुईटी अच्छी से कौटा भी गोटे 1 ग्राम नहीं कि 1 लीटर पानी रे मिसेकी 3 दिन जाए मिनिमम 3 दिन जाए दिंतु। आम 5 दिन पर्यटन दो किंतु जदि आपण पाखे सुविधा अच्छी तो आप 5 दिन पर्यटन भी दिंतु। जब 3 दिन भल जाऊँगी भल कथा, 3 दिन भल न हो 5 दिन पर्यटन भी आप ता सहित आ कौन कर या सांगे आ गोटे भिमेराल बोली गोटे मल्टीविटामिन दि जाए। ठीक अच्छे भिमेरालटा मल्टीविटामिन सेटा दि जाए। कहीं दि जाए आपणकर जेहेतु से खाद्य ग्रहण कर देह असुस्थ माने खाद्य ग्रहण कमी जाए। तो तार शरीर इम्यूनिटी को बा रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ावाई आम जो विटामिन तार कमी जाऊँ खाद्य ग्रहण न कर बढ़ावा आम भिमेराल दे था। भिमेराल दे पारती आउ कि अन्य को जेकोसी ब्रोटन बोली भी आसूँ गोटे मल्टीविटामिन सेटा भी दे पारती है। तो ये सब जिन आपरे ता केमिति देबे ना भिमेराल को 15 ml 100टी कुकुड़ा को 3 दिन पर्यंत देबे। यह द्वारा कुकुड़ा दुर्बलतार मुक्ति पाइबा और फुर्तिला रहिबो। ये तार आलोपैथी चिकित्सा हो गला। वर्तमान कौन हम ना हर्बाल चिकित्सा। हर्बाल चिकित्सा कौन हम ना रसुण आप 100 ग्राम नेबे है। हर्बाल चिकित्सा गोटे फायदा कौन ना ये सब जिन आप घर मानक थाए ताकू व्यवहार करके आप रोग भल करेंगे। रसुण 100 ग्राम ने, अदा 100 ग्राम ने, जुआणी 50 ग्राम ने, आउ कौन ने ना गोलमरीच 20टा, आउ 5 ग्राम हलदी, तुलसी पत्र अधा मुठा, 50 ग्राम गुड़ ये सबको एका सहित बाटिकी कौन करेंगे ना भल से बाटी दी सारे बाटी सारापर कौन करेंगे ना 1 लीटर पानी नहीं जाए ताकू से गोले देवे। गोले की गरम करेंगे है।
ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ କରିବେ ନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ 1 ଲିଟର ପାଣିଟା ଶୁଖିକି 800 ml ନ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ 200 ମିଲିଲିଟର ପାଣି କମିବା ଦରକାର। 800 ml ବା 800 ମିଲିଲିଟର ହେବା ଯାଏ ତାକୁ ଫୁଟାନ୍ତୁ। 800 ମିଲିଲିଟର ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବେ। ଥଣ୍ଡା କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି ମିଶ୍ରଣକୁ 100ଟା କୁକୁଡ଼ାକୁ 6ରୁ 7 ଦିନ ଯାଏ ହେଲା 2 ମିଲିଲିଟର ଲେଖା ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ପିଇବାକୁ ଦେବେ। ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାକୁ 2 ମିଲିଲିଟର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, 100 କୁକୁଡ଼ାକୁ 200 ମିଲିଲିଟର ହେଲା। ତ ତାହେଲେ ଏଇ 800 ମିଲିଲିଟରଟା ଆପଣଙ୍କର 4 ଦିନ ପାଖାପାଖି ପଳେଇବ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେମିତି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ତିଆରି କରିଦେବ, ତ ସିଏ ଆଉ 4 ଦିନ ପଳେଇବ। ତ 7-8 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା CRD ରୋଗ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ଆମେ ନିଜେ ବି ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁ ହେଲା। ତ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ହର୍ବାଲ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି ବହୁତ ଲାଭଦାୟୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ କୋରାଇଜା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଶ୍ୱାସନଳୀ ଜନିତ ବା ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ ହେଲା। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ଆଖିରୁ ଓ ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିବ। ଫାଷ୍ଟ ଫଟୋଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ନାକରୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ଭଲସେ ପାଖରୁ, ତା ନାକରୁ ଦେଖିବେ ହଳଦିଆ ଟାଇପ୍ର ବାହାରୁଛି, ସିଙ୍ଗାଣି ଟାଇପ୍ର ତାର ବାହାରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ମୁହଁ ଫୁଲିଯିବ, ଚୂଳ ମଧ୍ୟ ଫୁଲିଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପିକ୍ଚରଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ମୁହଁଟି କେମିତି ଫୁଲିଛି ଆଉ ଚୂଳ ମଧ୍ୟ ଫୁଲିଛି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଖି ବି ଫୁଲିବ। ଆଖି ଫୁଲିବ ମାନେ ଭିତରଟା ନା ଆଖି ବାହାରଟା ତାର ଫୁଲିଯିବ, ଆଉ ସେ ପୁରା ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରାଇଦେବ ହେଲା। ଆପଣ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପିକ୍ଚରଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତା ମୁହଁ ଫୁଲିଛି, ସେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଁଟି ହାତରେ ଧରା ହେଇଛି, ତାର ମୁହଁ ଫୁଲିଛି ଆଉ ପୁରା ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ପାଟି ବାଟେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରଏଲର ଚିଆଁଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଧଳା ଚିଆଁଟି ସେ କେମିତି ପାଟି ବାଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି। ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେ ପାଟି ବାଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି। ଛିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହୁଏ ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା କମିଯିବ। କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଆଉ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାର କ'ଣ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିବ। ତ ୟାକୁ ଆମେ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବା? ଯଦି ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ କୋରାଇଜା ହେଉଛି ତ ତାର ଆଲୋପାଥି ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? 100ଟି ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, 500 ଗ୍ରାମରୁ କମ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେସ୍ପିରନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ, ପୁରା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପିକ୍ଚରଟି ଲେଖା ହେଇଛି ରେସ୍ପିରନ୍ ମେଡ଼ିସିନ 5 ମିଲିଲିଟରକୁ 2 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ ଆଉ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଆଜି 5 ମିଲିଲିଟର ରେସ୍ପିରନ୍କୁ 2 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ, ଆଜି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ସେମାନେ ପିଇ ସାରିଲେ। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ 5 ମିଲିଲିଟର ରେସ୍ପିରନ୍ ଔଷଧ 2 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଦେବେ, ତାକୁ ପୁଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ପୁଣି ତାର ଦିନ 5 ମିଲିଲିଟର ରେସ୍ପିରନ୍ ଔଷଧ ଆଉ 2 ଲିଟର ପାଣି ହେଲା ଗୋଳେଇ ଦେଲେ, କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଏଇଭଳିଆ 3 ଦିନ ଆପଣ କରିବେ ହେଲା। ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି ଧରନ୍ତୁ 800-900 ଗ୍ରାମ କିଲୋ ଉପରେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଡୋଜ୍ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 10 ମିଲିଲିଟର ରେସ୍ପିରନ୍ ଔଷଧକୁ 3 ଲିଟର ପାଣିରେ, ସେଥିରେ 5 ମିଲିଲିଟରକୁ 2 ଲିଟର ମିଶାଉଥିଲେ, ଏଥିରେ 10 ମିଲିଲିଟରକୁ 3 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇବେ। ମିଶାଇକି ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ 3 ଦିନ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ରେସ୍ପିରନ୍ ମିଳୁନାହିଁ ତ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ହେଲା। ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଅଛି। ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ 1 ମିଲିଲିଟରକୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ଆପଣ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଯଦି ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ବି ମିଳୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଯେଉଁଟା ତଳେ ଅଛି ହେଲା, ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲରର ମାନେ ତାର ଠିପିଟା ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ର ପାଉଡ଼ର ହେଲା। ତ ସେଟା ନେଇପାରିବେ। ସେଟା ନ ମିଳିଲେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦିଆ କଲର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍, ସେ ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସେଗୁଡ଼ା ପାଉଡ଼ର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା 1 ଗ୍ରାମକୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତରଳ ଔଷଧ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଇଟା ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ହେଲା, ତ ଯଦି ତାର ତରଳ ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତ ସେଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 1 ଲିଟରରେ 1 ମିଲିଲିଟର ମିଶାଇକି ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଆଖି ତାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, ଆଖିକୁ ବି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ପାଣି ପିଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆଖିରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଗେ ଠୋପେ 2 ଠୋପା ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର ଆଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଯିବ। କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ଶୁଖିକି ଆଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ହେଲା, ଆଖି ଜାମ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ତାକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଦେଲେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଫିଟିଯିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହାଲକା କି ଗୋଟେ ତୁଳା ବା କିଛି ଗୋଟେ ଧରିକି ସେଥିରେ ତା ଆଖିଟିକୁ ସଫା କରିଦେବେ ଭଲସେ।
सफा करदेवा द्वारा तार लेंजरा जो लगी आखिरे मैला जो लगी सेगुड़ा बाहरी बाहरी गला पर आप कौन करेंगे ना से किसी आई ड्रप बा आखिर ड्रप पकेबे आखि ड्रप कहले कौन जेंटामाइसिन किंबा सिप्लक्स एगुड़ा मनीष मैंने व्यवहार करती किंतु आप कुकुड़ा क्षेत्र में व्यवहार करेंगे और भल रिजल्ट भी तार मिले तो ये दुईटा ड्रप आनिकी दुईटार कौन गोटे भी जेंटामाइसिन मिले जेंटामाइसिन किंबा सिप्लक्स मिले सिप्लक्स जोटा भी गोटे आणतु आनिकी सकाळे प्रति आखिरे ठोपे ठोपे आउ संध्यार पुणी आउथरे प्रति आखिरे ठोपे ठोपे डाण पट आखिरे ठोपे बाम पट आखिरे ठोपे सकाळे देले पुणी संध्या समय कुकुड़ा को खाया पीवा देवा पूर्व बाँ पट आखिरे थरे डाण पट आखिरे थरे ठोपे ठोपे करके देदेवे तो ये ताको दिन को 2 थर देवे आ 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत दिंतु तो ये मत तार आखि भलसे फिटिज है सिप्लक्स आपंकर देखुए लास्ट जो मेडिसिन अच्छे आई ड्रपटा से हूँ सिप्लक्स है हर्बाल चिकित्सा कौन कर ना जो देसी पद्धति अच्छी पियाज आपन घरे मिल तो 2टी पियाज ने 20टी गोलमरीच ने 10 पाखुड़ा और रसुण ने यह बाटिकी आधा लिटर पानी रे फुटेबे है फुटी सारापर जो ठंडा हो ठंडा है 5 ରୁ 6 दिन जाए कुकुड़ा को यह पानी रे मिसेकी देवे यह गोटे काढ़ा टाइप है या कुकुड़ा को पानी रे पीवा देवे हर्बाल चिकित्सा बहुत भलसे काम कर तो ये आम आउ गोटे जिन जाना दरकार दर्शक बंधु कि शीत दिन आसिले बहुत प्रकार कुकुड़ा हो कि छेली मानकर भी बहुत प्रकार समस्या देखा जाए तो आम कौन कर शीत दिन आसवा पूर्व आम पाखे आम आम केमी प्रस्तुत है आम कुकुड़ा छेली मान विभिन्न रोग सह लड़िया कौन कौन व्यवस्था आम निज हाथ में कर तो शीत दिन को सब सावधानी आम जो रक्षा करने कथा ठीक अच्छे तो आम से विषय ये आलोचना करवा से कौन कुकुड़ा और छेली मान थंडा जनित समस्या रक्षा करने कौन कौन पूर्व व्यवस्था आवश्यक अटे कौन कौन सब करवा ना खरा न आसवा जाए कुकुड़ा और छेली को बाहर करंतु ना ठीक अच्छे आम बहुत जगह देखी सकाल पाइला माने आमर आम भी घर बाहर को बाहर तो कुकुड़ा मान भी घर बाहर को बाहर कर दो छेली मान भी नहीं बाहर बांधि दो जहाँकि विभिन्न प्रकार रोग तांको शरीर को आसी थाए थंडा हेबा द्वारा तो से सब को अटकैया कौन करवा खरा न आसवा जाए कुकुड़ा छेली को बाहर करवा ना कुकुड़ा घर को गरम रखा कौन करवा लाइटर व्यवस्था करवा है आपड़ जमी छोट चिया लाइटर व्यवस्था करते कुकुड़ा मान क्षेत्र में राति लाइटर व्यवस्था करूँ जहाद्वारा कि कुकुड़ा मैंने गरम पाइपर बेसी ठंडा लगे ना राति ठंडा हेल्ले से देखिए पाखापाखि जाक जगिकी बसते तो से आहरी बेसी रोग हम गोटे कुकुड़ा को रोग होते से आखपाख सांगे सांग माड़ीज है तो लाइटर व्यवस्था कले कौन हम से गरम लगे से लाइट्रे भलसे रहीपर छेली मान क्षेत्र में कौन कर आपणकर जो छेली रखुच्च तार जो तलटा अच्छी है छेली घर तल भाग जोटा अच्छी जो छेली शोचती सेठी टिके मोटा आकार 3-4 इंच मोटार नड़ा बा कुटा है आप भलसे पकई दिंतु पकईदे कौन हम बिछईदे कौन हम सेटा ना सी जो आपंकर माटी जो ठंडा हो जाइए तार तल भागटा सेटा छेली शरीर को जापरनी कुटा देवा द्वारा कौन हम तार जो शरीर तापमात्रा गरम रही है देहर तापमात्रा से कुटारे माने कौन स्टोर हो रही पार जहाद्वारा कि ताकू बेसी ठंडा लगे ना सहित कौन करेंगे से जो नड़ा आप बिछई है छेली तो कौन सी तो आम मनीष भाया नुह ना कि सी बाहर जाकि झाड़ा परिश्रा करके आसो से ही झाड़ा परिश्रा कर तो किछि दिन पर जमीक सप्ताह पर से नड़ा को सब खोलिक आप बाहर फिंगी देव से भल कंपोस्ट हिसाब से आप कम कर सढ़ीगला तो पुणी अथे सप्ताह पर नुआ नड़ा आप बिछेबे 3-4 इंच मोटार नुआ नड़ा आप बिछेदेवे आउ कौन करेंगे ना कुकुड़ा छेली को उषुम पानी करके देवे हल्का गरम पानी देवे पीवाई है इटा सब मन रखिए आम कौन करूँ आम कुकुड़ा छेली बाहर चरिकी आसती याड़ू साड़ू पानी पीकी आसती सेटा भी गोटे स्वास्थ्यगत समस्या जो सब होता गोटे मुख्य कारण तांको भलसे सफा पानी दरकार आम जमी शुद्ध पानी पीउचंती तांको भी सेमती शुद्ध पानी दरकार तो कुकुड़ा छेली को कौन करेंगे ना गुड़ आ लुण मिसेकी टिके पानी करके देवे अल्प अल्प गुड़ आ अल्प लुण मिसेदेवे जहाद्वारा कि शरीर पानी समस्या बेसी किसी हेनी शरीर जो डिहाइड्रेशन आम जोटा कहते पानी समस्या जोटा है पानी सुखी जाए कौन है जाए बेसी हेनी आ शरीर को सतेज रखिए से साहाय्य कर आउ कौन कर ना मिक्स ऑयल आम तैयारी करके रखा मिक्स ऑयल 1 लिटर पाखापाखि समस्ते निज निज घर तैयारी करके रखु मिक्स ऑयल बहुत ही माने चमत्कारी माने गोटे तेल है मिक्स ऑयल से कहुच्छे 3-4 प्रकार जिनस मिसेक तैयारी करा
तबे मिक्स ऑयल तैयारी करिवार विधि विषय जानिबा आ तार डोज केमिति रहइबो छेली कुकुडा को केमिति दबा। 1 लिटर सोरिष तेल आपण नेबे, 100 ग्राम रसुण नेबे, 30 ग्राम जुआणी नेबे, 30 ग्राम कला जीरा नेबे। एतिकी आपणकर सामग्री कौन कौन ना 1 लिटर सोरिष तेल, रसुण 100 ग्राम, जुआणी 30 ग्राम आउ कला जीरा 30 ग्राम चारोटी सामग्री नेले ताकू कौन करिवे आपणकर जो चूली रे हो किबा गैस रे हो से तेल को गरम करिवे, हल्का आंच रे देबे हैला, बेसी जोर निया देबे अल्प निया रे ताकू आस्ते आस्ते गरम करिवे आ सेतरे रसुण जुआणी आ कला जीरा को पकई देबे 40 रु 45 मिनिट पर्यंत ताकू पूरा घांटीबे सेटाकू। तो जो देखिए से सब जिनस गाढ़ बादामी कलर रही है तो ताकू कौन करेंगे से बाहर करदे। ठंडा हो गला, ठंडा हो सारापर कौन करेंगे आपणकर गोटे बोतल भितर भर्ती करके रखिदे। तो सही तेल को कौन करेंगे छेली मानू प्रतिदिन 5 मिलीलीटर सकाळे आउ संध्यारे 5 दिन पर्यंत देवे जदि ठंडा फंडा बेसी सेमती है आपको छेली को ठंडा हो जाइए आ खाया पीवा भलसे करूनी कि बेसी चलाबुला करूनी है तो से जगह ठंडार बेसी असुविधा होता तो यीटा को देपारे। आउ शीत दिन आरंभ में एपरी कले कौन हम ना ठंडा समस्या बेसी हम ना जदि आप देखुं कि शीत दिन आसीगला तो शीत दिन आरंभ रू ही युडाक देवा स्टार्ट करदे। कुकुड़ा को केमती देवे ना 1 मिलीलीटर लेखा प्रतिदिन पाटी बाटा पियाई देवे। ठीक अच्छे प्रतिषेधक भाव में यहाँ तो होगा ट्रिटमेंट आम व्यवहार कले जदि किसी रोग हो ठंडा जदि हो जाऊँ तो जदि प्रतिषेधक आम जब चाहूँगी कि ठंडा रोग न हो तो प्रतिषेधक आकार जब आम व्यवहार करवा ताले कौन करवा ना सप्ताह को 2 थर जो ठंडा दिन स्टार्ट हम जो आम शीत दिन स्टार्ट हम अक्टोबर पाखु बर्तमान स्टार्ट हो जाए आगुरी सेप्टेम्बर स्टार्ट होता कि पाग माने परिवर्तन जो गछ सब आम काटुं तो पाग परिवर्तन हो तो शीत भी धीरे धीरे लेट्रे आसूँ है तो आपने जान लेट्रे आस माने स्टार्ट हम तो पूरा जोरदार शीत आरंभ हो जाए 4-5 दिन भर बहुत जोर से शीत आरंभ हो जाए तो सही जगह खास करके छेली कुकुड़ा मनीष मान भी असुविधा हुए छेली कुकुड़ा को बेसी असुविधा हुए कहीं आमर तो आम लक्षण गुड़िक कहीदे पार्टी ना कि लक्षण गुड़िक आम से सागर कथबार्ता करें आम देखिले ही जाकि जाना आ बहुत जगह ढिला भी कर दिखती हाँ अल्प तो होती किसी असुविधा हेनी कि धीरे धीरे सी निमोनिया हो जाए निमोनिया पुणी प्लूरो निमोनिया हो जाए आहरी बहुत असुविधा करेब। तो से प्रतिषेधक आकार जब आम दौरान ताहले सप्ताह को 2 रु 3 थर छेली मानू आ कुकुड़ा को भी यही जो जमी कही छेली मानू सकाଳେ 5 मिलीलीटर संध्यारे 5 मिलीलीटर आ कुकुड़ा मानू दिन को थरे 1 मिलीलीटर करके आम दबा सप्ताह को 2 रु 3 थर दबा शीत दिन हो बा वर्षा दिन आरंभ में कहीं वर्षा दिन ही कुकुड़ा छेली मानू ठंडा हो कहीं वर्षा बहुत टाइम भिजी जाती है तो सही टाइम ये सब रोग होबार संभावना थाए तेणुक या प्रतिषेधक आकार में आम मिक्स ऑयल को तैयारी करें। तो आम जो नेक्स्ट आम 2-3 वीडियो जो आसो किसी दिन पर से आपको मिक्स ऑयल तैयारी करवा पूरा विधि करके देखू है। तो से पर्यंत आप चैनल को सब्सक्राइब करूँ भलसे देखूँ आपण मन गोटे भल अनाउंसमेंट आम पाखे अच्छी कि आमर ये सब नुआ नुआ वीडियो आसूँ जो चैनल आप सब्सक्राइब करुँच तो आमर प्रथम 500 सब्सक्राइबर जो मैंने रे आम फ्री ट्रेनिंग देवु ता सहित किसी गिफ्ट रही गिफ्ट कौन रहा एक पशुपालन बही जो कि गाई मईँची आउ छेली यही मानक केमी आम पालन करवा रोग सब कौन कौन तांकर घर केमती तैयारी करा सहित आउ मेडिसिन सब कौन रही रोग केमती चिन्हवा यही सब बाबद आम जाना आ सहित आपण आखपाखे कौ कौ मेडिसिन स्टोर सब अच्छी जोटि कि आम ये सब जो मेडिसिन कहूँ से मेडिसिन आपण मैंने सुलभ मूल्य पाइपर है। तो से मेडिसिन स्टोर मानकर ना आ फोन नंबर ता सहित एड्रेस से पीडीएफ मानक ता सहित आउ गोटे पीडीएफ बही आपको मिले जोटा कि मत्स्य पालन उपर थी माछ चाष केमती करेंगे कम दाम रे आप खाद्य केमती तैयारी करेंगे माछर हो कि पशु मानकर हो कि कुकुड़ा मानकर हो तो यही सब जिनस ज्ञान आपन को जनवरी मसरे ये बहीटी आपन को ट्रेनिंग सरला पर आमर आपण मानक समस्त को दिज्व जार मूल्य पखापाखि दुईटी बहीर मूल्य 300 टंका रु अधिक हो पारे है। तो ये सब आपन को पूरा फ्री रे मिल तेणुक जल्दी जल्दी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ आम जमी कही कि सब्सक्राइब कलापर आपणकर जो गोटे स्क्रीनशॉट नहीं कि आमको फोटो पठातु
जो नंबर तले जो दि जाइए से नंबर फोटो पठातु फोटो पठेले आम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐड करूँ है आउ से ग्रुप आपंकर जहाँ भी किसी समस्या अच्छी कुकुड़ा को लेकिन हो छेली को लेकिन गाई गोरु महिषी एमन जहाँ भी किसी समस्या अच्छी आपण आमको से मेसेज करूँ वीडियो पठेले भी आम आपको सागे सागे कंटाक्ट करूँ कंटाक्ट करके तार उपचार बतेबू ठीक अच्छे तो ये आहरी बहुत सारा सूचना आम आपको दबू आ विभिन्न प्रकार स्कीम जो सब अच्छी गवर्नमेंट स्कीम अच्छी से बाबद आपको बतेबू तो से आम वीडियो को रेगुलर देखूँ वीडियो को पूरा देखो स्किप करूँ ना है पूरा देखिले आपको सठिक जिनसटी आपने जानीपर तो बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानक एत समय आपने पेसेंसफुली शुणुंट आउ जो मैंने वीडियो को देखुं आम बहुत बहुत धन्यवाद कहूँ आदि आपंकर कौन प्रकार ट्रेनिंग दरकार आपने चाहते तो तले दि नंबर में कंटाक्ट करूँ आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ धन्यवाद।